बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या मौला, या मौला, जब हम इल्म गिनान की, इश्क और मोहब्बत की बातें करते हैं मौला, तो दिल में ऐसा ख्याल आता है कि हम भी तेरे ऐसे अच्छे आशिक बने। या मौला, कैसी गुर्बत है मौला, ये आशिकी भी हमें नहीं आती। आशिक बनने के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी मौला तुझसे कि तू हमें अपना आशिक बना, हमारी जोलियों में अपना इश्क डाल दे मौला, कि हम तेरे आशिक बन जाए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या मौला, दिल ऐसा पाक और साफ हो मौला, कोई बुराई, कोई गंदगी ना हो हमारे दिल में मौला, बस तेरा नाम, तेरा जाप जपता हो मौला, तेरी आशिकी हो मौला, तेरी तारीफ हो मौला। या मौला, ऐसी दुआ, ऐसी अर्ज, ऐसी बेनती है तेरे हुजूर में मौला। या मौला, इल्म गिनान की महफिल में बैठे हैं मौला, तू मदद फरमाना, मुश्किल कुशा तू मदद फरमाना। आमीन इलाही आमीन। शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हम दोबारा आज जमा हुए हैं उसूल दीन के फरमान को समझने के लिए। इमाम ने ये बहुत ही खूबसूरत फरमान दारुस्सलाम सितंबर 29, 1899 को फरमाया। हम सलवात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे आबो व अजदाद कैसे थे। गुज़िश्ता ज़माने में उमर खय्याम एक सुन्नी शरीयती काजी था। उसके हाथ में किताब थी, हाथ पांव धोने की फजूल बातें करता था। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता खुदा के एम के मुतालिक ख्याल किया। फिर नासिर खुसरो के साथ उसकी दोस्ती हुई। नासिर खुसरो से दोस्ती होने के बाद उमर खय्याम आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके अपने मर्तबे पर पहुंचा। वो हमेशा हयात है। वो अपनी किताब में लिख गया है कि मैं हमेशा जिंदा हूं। तो इमाम यहाँ पे इस फरमान में फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे आबा व अजदाद कैसे थे। हमारे जो आबा व अजदाद हाल मौत में या उससे भी पहले रूहानी तौर पे हम तमाम इस्माइली हैं, तो हमारे जो आबा व अजदाद हिस्ट्री में जो गुजर चुके हैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं। और फिर इमाम जो रेफरेंस देते हैं हमारे आबा व अजदाद का, वो पीर नासिर खुसरो का देते हैं। गौर से देखने में पता चलता है कि इमाम बात जो है वो उमर खय्याम की कर रहे हैं कि उमर खय्याम जो है वो सुन्नी था, शरीयती काजी था, हाथ में किताब थी, हाथ पांव धोने की फजूल बातें करता था। फजूल मतलब क्या? शरीयत की बातें करता था।
تنزیل کی باتیں کرتا تھا، حقیقت کی، اس کی جو سمجھ تھی، جو اس کا ایسنس تھا، اس کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ کس سے اس کی ملاقات ہوئی؟ پیر ناصر خسرو سے۔ جب پیر ناصر خسرو سے دوستی ہونے کے بعد آہستہ آہستہ محنت کر کے اپنے مرتبے پر پہنچا۔ تو یہاں پہ امام نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، ہسٹری پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہسٹری کا جو علم ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہم ہسٹری میں اسٹڈی نہیں کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے حقیقتی لوگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی کتابوں سے تعلیمات دی ہے، ہمارے لیے کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ And for example, one personality which is mentioned in this Farman is of Pir Nasir Khusro, that he was a learned man. If we were to read his books today, we will be shocked and surprised about how he has written Tawili knowledge in his books thousand years ago. عمر خیام جو کہ سنی تھا، شریعتی قاضی تھا، پڑھا لکھا تھا، کتاب ہاتھ میں تھی، اس کی علم گنان تھا۔ کیسا ہے؟ اوپر اوپر کا۔ مغز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں تھی۔ جب پیر ناصر خسرو سے دوستی ہوئی تو یہاں پہ کیا امام ہمیں سمجھا رہے ہیں مثال سے کہ if you were to make friends with those who are lovers of knowledge, true knowledge, do not be making friends with others. جب ایک اچھے شخص سے اس کی دوستی ہوئی، کس سے؟ پیر ناصر خسرو سے، تو کیا ہوا؟ دوستی میں، اس کی صحبت میں رہنے سے آہستہ آہستہ، ایک دم سے کوئی چیز نہیں بنتی ہے، ایک دم سے کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ کیا کیا اس نے؟ محنت کی۔ جب اس نے آہستہ آہستہ محنت کی تو کیا نتیجہ نکلا؟ اپنے مرتبے پر پہنچا، اپنے مقام پر پہنچا۔ کیا وہ مقام ہے؟ اپنی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں۔ ہماری زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہ زندہ ہے مطلب کیا؟ اصل میں واصل ہے، فنا فی الامام ہے۔ پھر ناصر خسرو جو امام مستنصب اللہ کے زمانے میں تھے، انہوں نے امام سے پیر کا ٹائٹل لیا اور انہوں نے خراسان جا کے جماعت کو تعلیمات دی، اسماعیلی بنائی۔ عمر خیام کی دوستی اس سے جب ہوئی، وہ ایک شریعتی سنی قاضی اپنے آپ کو آگے بڑھا کے اسماعیلی طریقے میں ایمان کے ساتھ اسم اعظم کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور مرنے کے بعد نہیں، اپنی زندگی میں۔ اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھ کے گیا ہے کہ I am ever living. Tell me one thing, if we were today, if we are Ismailis, we are Maula's lover, Maula's Farman Bardar, we have Ism Azam, can we not get to that maqam? How come ایک سنی شریعتی قاضی وہاں پہنچ سکتا ہے اور ہم اسماعیلی ہو کے امام کی دعاشش کے اندر میں ہو کے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ تو کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا اس نے ایسا کیا؟ اس نے آہستہ آہستہ خدا کے علم کے متعلق خیال کیا۔ پہلے فالتو باتیں کرتا تھا، ہاتھ پاؤں دھونے کی فضول باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے خیال کیا۔ خیال کہاں سے آتا ہے؟ I hope we now know, we understand that one can never do reflection if there is no knowledge there. جب knowledge ہوگی تبھی ریفلیکشن بڑھے گا، تبھی خیال ہوگا۔ جب خیال کیا پھر اس نے دوستی کی، کس کی؟ حقیقتی کی۔ پھر ناصر خسرو سے جب دوستی کی تو اس کی دوستی کی صحبت، اس سے علم لینے کے بعد، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آئی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا؟ بہت محنت کی، اور اس کی محنت کا بدلہ اس کو یہ ملا کہ اسے زندگی کے اندر ہی فنا فی اللہ ہو گیا، امام کے ساتھ ایک ہو گیا۔ اس کو معلوم بھی ہے کہ وہ ایک ہو گیا،
वो अपनी किताब में लिख के भी जाता है कि मैं तो हमेशा जिंदा हूँ। तो इस वक्त भी अगर हम कहें उमर खयाम जिंदा है, क्योंकि उसने कहा कि वो हमेशा जिंदा है। कैन वी इमेजिन, हम सोच सकते हैं कि उमर खयाम आज भी जिंदा है? वो क्या गया है, यानी कि इमाम के साथ वो एक हो गया है। इमाम अगर हमारे पास है, हमारे साथ है, वो इमाम के साथ है। तो क्या हमारा दिल नहीं चाहता है कि हम भी इमाम के साथ हो जाए, हमेशा की जिंदगी मिल जाए, हमेशा इमाम के साथ रहें? इसकी जो शर्त है, इल्म से हमें समझना है और उसको पूरा करना है। तो आगे मौला फरमाते हैं, बंदगी के क्या मायने हैं? बंद, इंसान के पैर बांधना, अब्द, गुलाम, अब्दुल्ला, खुदा का गुलाम। मौला ये मिसाल देने के बाद लिटरली फौरन से कहते हैं बंदगी के क्या मायने हैं। यानी कि इमाम जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि उमर खयाम जो है वो अगर हमेशा से जिंदा है तो उसने ऐसा क्या किया था। तो इमाम हमारी तवज्जो लेके जाते हैं बंदगी के माने पे। जब हम लफ्ज बंदगी या इबादत सुनते हैं तो हमारी जो सोच है वो नूरानी वक्त की इबादत की तरफ जाती है। लेकिन इमाम ने क्या डेफिनेशन दी वो हमें समझना होगा। इमाम फिर पूछते हैं बताने के लिए हमें कि बंदगी के क्या माने हैं। बंद, इंसान के पैर बांधना। आई होप हमें याद है कि इंसान की डेफिनेशन क्या है। वो शख्स जो जानवर के बिहेवियर में नहीं रहता है, जानवर की तरह हरकतें नहीं करता है, वो हमेशा अपने आप को इंसान रखता है। इंसान, जानवर नुमा इंसान, यानी कि वो इंसान ह्यूमन बिहेविंग लाइक एन एनिमल नहीं है, इंसान है। उसके पैर बांधना यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास इल्म है, जिसके पास समझ है कि मुझे जानवर की तरह नफ्स की गुलामी नहीं करनी है, उस इंसान के पैर बांध देना। तो क्या मतलब हुआ कि इंसान बनने के लिए पहले इल्म चाहिए, क्योंकि इल्म से ही पता चलेगा कि इंसान क्या है और जानवर क्या है। जब इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जानवर का, एक फरिश्ते का, तो जो इंसान है उसको ये इल्म है। अदरवाइज इमाम इंसान नहीं कहते, जानवर कहते। इमाम ने फरमाया इंसान, उसके बाद उसके पैर बांध दिए। अगर किसी के पैर अगर हम बांध देंगे तो क्या होगा, वो चल नहीं सकेगा, गिर जाएगा। यहाँ पे इमाम जो फरमा रहे हैं उस इंसान की जो अपने आप को इमाम के फरमान से चलाता है, अपनी मर्जी से वो नहीं चलता है। क्यों? उसने अपने पैरों को खुद इमाम के फरमान से बांध दिया है। इमाम की फरमान बरदारी में उसने अपने पैरों को बांध दिया है। कोई भी शख्स जब तक वो अपनी मर्जी चलाता है, इमाम की फरमान बरदारी समझ के फरमान बरदारी नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नफ्स की गुलामी हो रही है, क्योंकि इल्म नहीं है, इल्म की समझ नहीं है। इल्म की जब समझ भी नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे किस वक्त कोई जानवर बन जाता है। फिर मौला फरमाते हैं अब्द, गुलाम, अब्दुल्ला, खुदा का गुलाम। तो बंदगी के माने ऐसा इंसान जिसके पैर बांधे हुए, यानी कि ऐसा इंसान, इंसान यानी कि मोमिन शख्स हो गया जिसके पास इल्म है, उसके पैर बांध दिए यानी कि वो फरमान बरदारी में, यानी कि वो खुदा का गुलाम है। फिर मौला मिसाल देते हैं, तुम्हारा गुलाम हो और बहुत सालों तक तुम्हारी अच्छी खिदमत करे, तो क्या तुम इसे आजाद नहीं करोगे? Here we have to truly understand. There are examples right in front of us of Jamaati members that they believe in khidmat very strongly. Day and night they are ready to serve the Jamaat and Imam. Very beautiful. But when we read this farman, Imam is actually telling us something. तुम्हारा गुलाम हो, we all are slaves. Who slaves? Imam slave. बहुत सालों तक तुम्हारी अच्छी खिदमत करें. Okay, so we are slaves, we are serving Mawla. Mawla is telling us, तो क्या तुम उसे आजाद नहीं करोगे? तुम्हारा कोई गुलाम हो और वो अच्छा आदमी हो और हमेशा तुम्हारी खिदमत करता हो, तुम उसके लिए क्या करोगे? उसे पैसे दोगे तो वो खुश नहीं होगा, उसे आजाद करोगे तभी वो खुश होगा। तुम
बंदाए खुदा हो, खुदा रहीमुर रहमान है, तो क्या तुम्हें किसी वक्त भी आजाद नहीं करेगा? मैं नहीं कहता कि इस दुनिया के बाद भी उस आजादी में तुम पहुंच सकोगे। Imam is saying to us, I don't know. Like Imam is saying, I don't know if you were to be able to get to that freedom. Why? How? मौला बापा, ये सब सीधे रास्ते पर चलने और आला हिम्मत पर मुनस्सिर है, वो सब तुम्हारे इख्तियार में ही है। तो यहाँ पे इसको हमको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि अगर हम बीइंग स्माइली मेंबर्स, हम बहुत स्ट्रांगली खिदमत पे बिलीव करते हैं, सुबह शाम इमाम की खिदमत करते हैं, जमात की खिदमत करते हैं, इमाम की खिदमत करते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान हमारी रूह की तरफ नहीं है, अपनी रूह को आजाद करने का शौक नहीं है, तो इमाम इज लिटरली सेइंग कि भाई तो क्या तुम्हें किसी वक्त भी आजाद नहीं करेगा? मैं नहीं कहता कि तुम इस दुनिया के बाद भी इस आजादी में तुम पहुंच सकोगे। इमाम इज सेइंग दैट, यानी कि हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हमने अपना पूरा ध्यान हर वक्त अगर खिदमत में लगा के रखा है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज, लेकिन सिर्फ खिदमत से रूह को आजादी नहीं मिलने वाली। सिर्फ खिदमत से रूह को आजादी नहीं मिलने वाली। खिदमत के अंदर भी दर्जात है। यहां पे इमाम आजादी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी खिदमत? सबसे पहली खिदमत जो हर इंडिविजुअल पर लागू है, वो है उसके रूह की खिदमत। रूह को आजाद करना है और उसके साथ साथ जमात की भी खिदमत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम खिदमत कर रहे हैं, वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इमाम हमें मिसाल के जरिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि लिटरली हम जमात इमाम के सामने बैठी है, इमाम फरमान करे और इमाम देखते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे इंसान है, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारा कोई गुलाम हो और वो अच्छा आदमी हो, इमाम इज वॉचिंग कि हाँ अच्छे हैं, हमेशा तुम्हारी खिदमत करता हूं, तुम उसके लिए क्या करोगे? उसे पैसे दोगे तो वो खुश नहीं होगा। पैसे मीनिंग व्हाट? जब तक जमाती मेंबर्स के पास इल्म नहीं है तो क्या होता है, जमात खाने जाएंगे, खिदमत करेंगे, मौला एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल में नहीं पड़ जाना, इसके एसेंस की तरफ ध्यान रखना कि मौला 7 दिन तक जो है ना जमात खाने में झाड़ू निकालेंगे, ये करेंगे, प्लीज ये जॉब के लिए जो अप्लाई किया है ना तो जॉब मिल जाए, या बच्चे का जो एग्जाम है ना मौला उसमें पास कर देना। इमाम इज देन आस्किंग क्वेश्चन कि तुम उसके लिए क्या करोगे? उसे पैसे दे दोगे तो वो खुश नहीं होगा। खिदमत का बदला अगर दुनिया में किसी रिवॉर्ड के फॉर्म में दे दिया, अगर वो हकीकती मोमिन है, समझदार है, वो खुश नहीं होगा। उसे आजाद करोगे तभी वो खुश होगा। इमाम ये फरमा रहे हैं कि हकीकती मोमिन, समझदार मोमिन वो है जो आजादी की ख्वाहिश रखे, फ्रीडम की ख्वाहिश रखे। फिर मौला फरमाते हैं कि तुम बंदा खुदा हो, खुदा रहमुर रहमान है, तो क्या तुम्हें किसी वक्त भी आजाद नहीं करेगा? मैं नहीं कहता कि इस दुनिया के बाद भी उस आजादी में तुम पहुंच सकोगे, इस दुनिया के बाद भी आजादी में पहुंच सकोगे। इमाम हुसैन मैं नहीं कहता। ये सब सीधे रास्ते पर चलने और आला हिम्मत पर मुनस्सिर है। सीधे रास्ते की शनाख्त चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। कैसा चलना? कभी इधर कभी उधर नहीं, सीधे रास्ते पे हमेशा चलना और साथ साथ आला हिम्मत रखना। रिसेंटली किसी ने सवाल किया कि हिम्मत के क्या माना है? हिम्मत के बहुत सारे माना है, कलाम मौला में हिम्मत का पूरा एक चैप्टर है। अगर हम हिम्मत को लें तो हिम्मत बहुत ज्यादा मिसालों में अप्लाई की जा सकती है। हिम्मत ये भी है कि सुबह 4 बजे उठना, जो इमाम से इसमें आजम लिया है, वक्त पे उठना, चौकस इबादत में बराबर बैठना। हिम्मत ये भी है कि इल्म गिनान की क्लासेस में बाकायदगी रखना, जो सीखे उस पर अमल करना, अप्लाई करना, जो चीज समझ में आए अपने भाई बहनों को, जमात को समझाना, अपने आमाल की पाकिजगी करना, जो कुर्बानियां देनी है अपनी रूह को हमें आगे बढ़ाने के लिए, वो करना। तो मिसाल लेते हैं कि एक ऐसा मोमिन है जिसको खिदमत का बहुत शौक है,
ہمیشہ اس نے اپنے گھر کے اندر خدمت کو جانا سمجھا، خدمت کرنا ہے. اب علم کی محفل میں آئے تو پتا چلا کہ علم بھی حاصل کرنا ہے. تو اگر علم کے پیچھے جاتے ہیں تو خدمت چھوٹ جاتی ہے. تو ہاؤ ڈو آئی چوز بٹوین خدمت اینڈ علم؟ سمپل آنسر از امام از سیئنگ اعلی ہمت. خدمت کی خواہش ہے، کیوں خدمت کو چھوڑنا ہے؟ خدمت کو نہیں چھوڑنا ہے. علم کو بھی حاصل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے دونوں چیزوں کو کرنا ہے، خدمت بھی کرنا ہے اور علم بھی حاصل کرنا ہے. اس کے لیے پھر کہیں تو قربانی دینی پڑے گی نا. شاید ٹی وی کم دیکھیں گے، شاید نیند کم کریں گے. قربانیاں کریں گے تبھی تو ہم آگے پہنچ سکیں گے. کبھی بھی علم کلاسز میں آ کے جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدمت نہیں کرنا ہے. نہیں، جماعت کی اگر ہم ہی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اٹ از آور ڈیوٹی ٹو سرو دی جماعت. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم صرف جماعت کو سرو کریں گے، اپنے لیے جو خود کی روح کی جو ڈیوٹی ہم پر ہے اس کو سیکریفائز کر دیں گے تو امام ہمیں جو ہے پار اتار دیں گے. امام اس ٹیلنگ اس فرمان کے اندر کیسا نہیں ہو سکے گا. اگر ہمیں یہ شوق ہے کہ خدمت کرنی ہے تو خدمت بھی کریں، لیکن اپنی روح کی آزادی کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی کریں، اور اس کے لیے جو بھی سیکریفائس کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے. اگر ہم چوز کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم ہمتی ہے. کسی ایک اور ساتھی سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی خدمت چھوڑتے ہیں تو گلٹی فیل ہوتا ہے. اینڈ اس کا سمپل آنسر ہے کیوں چھوڑے خدمت؟ خدمت کریں، قربانی کریں. کس چیز کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نیند کی قربانی کر سکتے ہیں. کیا چیز کی قربانی کریں گے کہ آپ دونوں چیزیں کریں؟ ریممبر، امام فرماتے ہیں یہ سب سیدھے راستے پر چلنے اور اعلیٰ ہمت پر منحصر ہیں. وہ سب تمہارے اختیار میں ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے خود ڈیسیژن کرتا ہے. امام ڈزنٹ ڈکٹیٹ. امام ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں اینڈ دین ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی قربانی لے کے، کیا محنت کر کے کس طرف توجہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک ایسے جماعتی مومن کی مثال لے کے اس بات کو سمجھا جس کے لیے خدمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. Why am I repeating this؟ کیونکہ ہم دوسری مثال کی بھی بات کریں گے، کیونکہ امام نے الگ الگ مثال سے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے کہ روح کی ڈیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، آزادی میں پہنچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر مولا فرماتے ہیں تم خیال کرو کہ تمہارا دین کیا ہے. جیسے امام نے فرمایا خیال کرو. You know what امام is saying؟ seek knowledge. کیونکہ خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک علم نہیں ہے. تم خیال کرو تمہارا دین کیا ہے. تمہارے دین کا فرمان ہے کہ تم سوچ سمجھ کر چلو. اب سوچ اور سمجھ کہاں سے آئے گی؟ سوچنا، تھنک کرنا، سمجھنا سے تعلق جو ہے وہ عقل کا ہے. اگر ہم نے علم سے اپنی عقل کو سدھارا ہے، علم سے اپنی عقل کو شارپ کیا ہے، تبھی ہم خیال کر سکتے ہیں اور سوچ سمجھ کر چل سکتے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی کہ خدمت ہمارے لیے پرائرٹی ہے، روح کی اب سمجھ ملنے لگی تو کیا کیسے چوائس کریں، کیا کریں، یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے. تو امام یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ تم سوچ سمجھ کر چلو اور خیال کر کے دیکھو. یہ سمجھ علم سے ہی آئے گی، علم سے عقل آتی ہے اور عقل سے ہم رائٹ ڈیسیژنز بنا سکتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں مثال کے طور پر تم جنگل میں جا رہے ہو، وہاں 3-4 جگہوں پر پانی کے گڑھے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے. مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سورج کے نور کا عکس پانی پر پڑتا ہے. اگر اس جنگل میں چلنے والا انسان بے عقل ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ نورانی رنگ پانی کا ہے. تو this example Imam is saying that somebody is walking in the forest and they see some water bodies 3-4 جگہ پہ. سورج چڑھ گیا اور سورج کے جو لائٹ کا ریفلیکشن پانی پہ آیا تو اس شخص کی نگاہ نیچے ہے، وہ کہتا ہے یہ نورانی رنگ پانی کا ہے. عقل نہیں ہے کہ اوپر دیکھیں کہ اوپر سورج ہے، نیچے دیکھا یہ تو نورانی رنگ پانی کا ہے. ایسی مثال امام کیوں دیں کہ دس ایگزامپل اگر ہم اپنی مثال لیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، پانی پہ اگر چمک ہوگی کیا ہم اوپر دیکھ کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ایسی مثال دے رہے امام کہ وہ شخص جو چلنے والا ہے بالکل عقل ہے ہی نہیں. جہاں دیکھا پانی میں چمک، بولا نور تو یہیں پر ہے. کیوں؟
علم نہیں ہے تو ڈسٹنگوش کرنا نہیں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور پرچھائی کیا ہے۔ علم سے ہی سمجھ آئے گا کہ اس نورانی پانی کا جو اوریجن ہے، جو اصل ہے، وہ سورج کی روشنی ہے جو پانی پہ پڑتی ہے، اور سورج جو پانی ہے وہ چمک رہا ہے اور نورانی لگ رہا ہے، لیکن اس میں پانی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ سورج کا جو کمال ہے جو آسمان پہ ہے۔ یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ علم سے آئے گی۔ پھر کیا مولا فرماتے ہیں آگے؟ اگر اس جنگل میں چلنے والا انسان بے عقل ہوگا، علم بغیر کا ہوگا، تو کہے گا یہ نورانی رنگ پانی کا ہے، لیکن اگر وہ شخص عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ پانی کا رنگ نہیں ہے، یہ سورج کا نور ہے۔ پہچان ہوگی کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، سورج کی حقیقت کیا ہے۔ کیا کہے گا وہ شخص؟ میں نے وہ پانی دیکھا ہے، پہلے اور موجود پانی کا رنگ یکساں نہیں ہے۔ I have seen this water earlier۔ علم سے تفاوت کرنا آتا ہے کہ پہلے کیسی شکل تھی اور اب کیسی ہے، پہلے پانی کا رنگ کیسا تھا اور اب کیسا ہے۔ یعنی کہ مائنڈ فل کانشیسنیس کے ساتھ یہ مومن سالک چلتا ہے اپنی زندگی میں، دنیا میں فرق کر سکتا ہے علم کے بغیر کیا سٹیٹس ہے، علم کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے۔ یہ سمجھ علم سے ہی آئے گی۔ کیا کہتا ہے عقل مند شخص؟ یہ تو سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سورج کا نور تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ سورج کا نور پانی پہ ہے، سورج غروب ہو جائے گا اور پھر اگر پانی کو دیکھیں گے تو پانی کا رنگ ہمیں نظر آئے گا۔ کانسٹنٹ ریفلیکشن، انالیسس، اسیسمنٹ، یہ ایبلٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ جب عقل علم سے شارپ ہوتی ہے۔ پہلے کیا سٹیٹس تھا، ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ جیسے امام نے فرمایا کہ عمر خیام جو ہے وہ سنی شریعتی قاضی تھا، ہاتھ پاؤں دھونے کی فضول باتیں، نکامی باتیں کرتا تھا، قاضی تھا اور نکامی باتیں کرتا تھا، لیکن جب حقیقت سے اس کی ملاقات ہوئی، حقیقت کا علم ہوا تو کیا ہوا؟ ہمیشہ زندہ۔ یہ ہے فرق ایک بے عقل آدمی میں اور ایک عقل مند آدمی میں۔ بے عقل مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا کا بہت علم ہے، اور دنیا کی علم کی مثال کے لیے پیر ناصر خسرو کی ہی مثال ہمارے پاس ہے کہ اس بندے کے پاس کیا علم نہیں تھا، تمام علم ہونے کے باوجود بھی اس کا دل خالی تھا۔ جیسے امام کا حقیقتی علم ملا، امام کی گائیڈنس ملی، امام کی دعاشش ملی، عقل سے بھرپور آج 1000 سال بعد بھی ہم پیر ناصر خسرو کی کتاب سے حقیقتی تعویلی علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فرق۔ دنیا کی ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس حقیقی علم کو لینے کی بات ہو رہی ہے۔ عقل اس حقیقی علم کو لے کر ہی آئے گی۔ کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو دنیا کی عقل آتی ہے، دنیا میں شاید وہ پیسے والا ہوگا، سمجھدار ہوگا، بڑا اسکالر ہوگا، لیکن جو حقیقی علم میں آئیں گے، حقیقت کی سمجھ لیں گے، وہ حقیقتی بنیں گے۔ وہ دنیا کے اسکالرز نہیں ہوں گے، وہ عاجز، غریب، معصوم، سیدھے سادے امام کے حقیقی مومن سالک ہوں گے۔ پھر مولا دوسری مثال دیتے ہیں، جب درخت یا پہاڑ پر بجلی گرتی ہے اس وقت تم کہو گے یہ بجلی پہاڑ ہے۔ یہ بے علمی کی اور نادانی کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ امام نے لٹرلی بے علمی، پرسن وداؤٹ نالج، امام نے فوراً کہا ہے کہ ایک درخت ہے یا پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، ایک ٹری ہے، اس پہ بجلی گری ہے، تو بے عقل ہوگا، بے علم والا ہوگا تو کیا کہے گا کہ بھئی یہ پہاڑی بجلی ہے۔ مولا فرماتے کہ یہ علم بغیر کی ایسی باتیں کرتا ہے، علم نہیں ہے تو سمجھ نہیں ہے تو اس کی ایسی نادانی کی باتیں کرتا ہے، اگنورنٹ کی باتیں کرتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب اگر کسی کے پاس علم نہ ہو اور وہ باتیں کریں، امام اس کو فرماتے ہیں کہ وہ نادان ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم امام کے نافرمان ہیں، کیا ہم اگنورنٹ ہیں، کیا ہم نادان ہیں؟ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ جو امام کی تعلیمات میں نہیں ہے، امام کی فرمان برداری میں نہیں ہے، وہ ایسے ہیں کہ جیسے امام کے دشمن ہیں۔ دوسری مثال،
اگر ہم امام کے فرامین میں نہیں ہیں، علم حاصل کر کے امام کے فرامین کو صحیح طور سے جس طرح سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم فرمان بردار نہیں ہیں، نافرمان ہیں۔ اگر ہم امام کی آرمی میں نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ شیطان کی آرمی میں ہیں۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، کوئی بیچ میں راستہ نہیں، یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو شاید کسی کو دل میں دکھ نہ لگے، تو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ پردے میں رکھ کے کہ دل آزاری نہیں ہو۔ لیکن اگر حقیقتی طور پہ بات کی جائے، کھول کے بات کی جائے، تو صرف دو راستے ہیں، ایک شیطان کا، ایک فرشتے کا ہے۔ یا تو شیطان ہے یا آپ فرشتے ہیں، کس راستے پہ چلنا ہے؟ کوئی بیچ کا تو راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوال کریں کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کیا ہم نادان ہیں، اگنورنٹ ہیں؟ I am not saying that. Imam is saying that. And you can read this فرمان۔ جس شخص کے پاس حقیقی علم نہیں ہے وہ اگنورنٹ ہے، چاہے وہ صبح شام جماعت کھانے جاتا ہے، چاہے وہ خدمت سالوں سال سے کرتا ہے، وہ آزادی میں نہیں پہنچے گا۔ یہ سمجھ صرف اور صرف حقیقی علم سے آئے گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں تم خود خدا کے مرتبے کو سمجھو اور حقیقت کے راستے سے واقف گار ہو، تبھی تم آزاد ہو سکو گے۔ خدا کے مرتبے کو سمجھو۔ How are we going to understand without علم؟ اس راستے سے واقف گار، واقف to recognize، راستے کی ریکگنیشن، پاتھ کی ریکگنیشن۔ یا مولا aren't we smiling? We are sitting in front of you, you are giving us فرمان مولا، is it not enough? Imam is saying it's not enough. تم خود خدا کے مرتبے کو سمجھو، حقیقت کے راستے سے واقف گار بنو، تب ہی تم آزاد ہو سکو گے۔ خدا کے مرتبے کو سمجھنے سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھو، اس کے بعد خدا کے مرتبے کا علم ہوگا۔ تو امام نے یہاں پہ کیا کیا؟ فوراً درجات کی تعلیم دی کہ اگر تم کو خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے علم حاصل کر کے اپنے مرتبے کو سمجھو، اس کے بعد خدا کے مرتبے کا علم ہوگا، اس کے بعد پھر حقیقت کے راستے کا علم ہوگا۔ یعنی کہ کیا ہوا؟ حقیقت کے راستے میں بہت سارے درجات ہیں، ان درجات پہ جب ہم چڑھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گی بات کہ حقیقت ہے کیا، امام کس کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرے انسان کی مثال ہے، جو ہم نے پہلے ایک جماعتی بھائی کی بات کی، بہن کی بات کی، خدمت گزار، ابھی دوسرا ممبر ہے جس کی بات کرتے ہیں۔ امام مثال دیکھیں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ انسان، ریممبر امام کہتے ہیں انسان دن رات پیسے پیدا کرے، so it's a good human، سمجھدار انسان ہے، دن رات پیسے پیدا کرے، نیک کام کرے یا پھر مر جائے، اس میں کیا فائدہ؟ تو یہ ایسا مومن جماعتی ممبر ہے جو دنیا میں بہت محنت کرتا ہے، پیسہ کمایا، اچھا سٹیٹس بنایا اور اچھے کام بھی کیے، دان بھی کیا، جماعت کھانے بھی کیا، اچھے کام کیے، پھر مر گئے، اس میں کیا فائدہ؟ امام فرماتے ہیں ارے مولا اس نے ساری زندگی نیک کام کیے۔ امام فرماتے ہیں کیا فائدہ؟ ارے مولا نیک کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ امام از سیئنگ تو اس میں کیا فائدہ؟ اسی طرح اب دوسری مثال دیتے ہیں، اسی طرح ہمیشہ بندگی کرنے کے باوجود آزادی میں نہ پہنچے تو کیا حاصل؟ ایک ایسا مومن بھائی اور بہن ہے کہ جو صبح شام جماعت کھانے جاتے ہیں اور ہمیشہ بندگی کرتے ہیں، ہمیشہ بندگی، لیکن آزادی میں نہیں پہنچتے تو کیا حاصل؟ عقل مند تھوڑے سے ناراض ہوگا۔ انٹلیکٹ کی کتنی امپورٹنس ہے، عقل مند ہے اگر وہ مومن تو تھوڑے سے اس کو خوشی نہیں ہوگی، ناراض ہوگا، he will be unhappy۔ تو ہم شروع اس فرمان پہ آتے ہیں کہ جب امام نے فرمایا بندگی کے کیا معنی ہیں، انسان کے پیر باندھ دینا، ایسا غلام جو امام کی خدمت کرتا ہے سالوں سال لیکن آزادی میں نہ پہنچے تو کیا فائدہ؟ ایسا انسان جو دنیا بھی سنبھالتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے، امام کہتے ہیں کیا فائدہ؟ تیسرا انسان جو ہمیشہ بندگی کرتا ہے لیکن آزادی میں نہیں پہنچتا تو کیا فائدہ؟ Now we all need to look at ourselves کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا دل خدمت پہ بہت ہے؟ کیا ہم جو ہے دنیا بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ روح کی جو حقیقتی سمجھ ہے اس کے لیے ہم نے کوشش محنت نہیں لی ہے، علم نہیں حاصل کیا ہے،
یا हम उन लोगों में से आते हैं जिसको बंदगी बहुत मैटर करती है, सुबह की बंदगी मिस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं? इन तीनों कैटेगरीज के लिए इमाम ये फरमाते हैं, अक्लमंद थोड़े से नाराज होगा, क्या फायदा ऐसा करने का? दिस ऑल थिंग्स विच वी आर डूइंग, जिसमें हमने अपना दिल लगाया हुआ है, ये हमें आजादी में नहीं ले जाएंगे। इट्स इनकम्प्लीट टास्क। ये वो टास्क है जो इल्म के बगैर किया जा रहा है, समझ ही नहीं है कि हकीकत का रास्ता क्या है। अरे भाई जमात खाने जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं मौला, इमाम से क्या फायदा? दैट इज वाई दिस फरमान इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम इसको समझे तो हमारा जो ना विल शेक फ्रॉम इनसाइड कि या मौला व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज मौला's वर्ड्स। देन मौला इज अगेन गिविंग अनदर एग्जांपल, तुम्हारे पास गुलाम हो, उसे टेढ़ी टोपी पहना और जर्द लिबास बना कर दो, लेकिन अगर वो गुलाम अक्लमंद होगा तो उसे गम होगा और वो कहेगा कि मैं नाराज हूं। उसे क्या होना चाहिए? उसे लाजिम है कि आजाद हो और मालिक बने, तभी अक्लमंद खुश होगा। अगेन इमाम इज गिविंग एग्जांपल कि एक स्लेव हो, उसको मालिक जो है बहुत खुश रखता है, सारी इसकी ख्वाहिशात पूरी करता है, अच्छे से रखता है, लेकिन अगर वो गुलाम जो है इंटेलेक्चुअल है, अकल वाला है, तो वो हमेशा नाखुश रहेगा, हमेशा नाराज रहेगा, दुखी रहेगा। क्यों? कि उसको आजाद हो के मालिक बनना है। इमाम जैसा मेहरबान मौला दुनिया में कोई नहीं। इमाम का क्या हुक्म है हमें कि अपनी जिंदगी में मेरे साथ एक हो जा। तो कोई मोमिन सालिक अगर इमाम अपनी जिंदगी में इमाम के साथ एक हो जाता है तो उसका क्या दर्जा हो जाता है, वो क्या बन जाता है? कभी हमने सोचा है? जो उमर खयाम ने बात की कि मैं हमेशा जिंदा हूं, हमेशा जिंदा, तो वो इस वक्त दुनिया में है, कहाँ है? वो इमाम के साथ है, तो वो क्या हो गया? इमाम के साथ इमाम एक हो गया, क्या दर्जा हो गया उसका? तो इमाम हमें ये मिसाल देते हैं कि गुलाम हो और बहुत खिदमत गुजार हो, लेकिन वो अक्लमंद होगा तो कहेगा नहीं, मैं नाराज हूं, मुझे गम है, दुख है। क्या दुख है? कि मैं मालिक बनूं। अब ये मिसाल देने के लिए इमाम समझाते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं बीइंग मौला's follower, we always stay in आजिजी, ह्यूमिलिटी के साथ कि मौला it is all your mercy, but we want to follow all your फरमान with conviction, ताकि हम अपने आप को कुर्बान कर दे तेरे लिए मौला। अब यही सोच जो कुर्बानी की है, अब कोई खिदमत करके सोचता होगा कि वो इमाम के लिए कुर्बानी करता है, आज उनके लिए ये न्यूज है। अगर इस फरमान को पहले इस तरह से नहीं समझा तो ये आपकी कुर्बानी इनकम्प्लीट है और आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां इमाम की चाहते हैं कि आप पहुंचे। अगर आपकी कुर्बानी ये है कि आप कभी भी बंदगी मिस नहीं करते हैं और हमेशा बंदगी में बैठते हैं, तो इमाम का फरमान है कि अगर आप आजादी में नहीं पहुंचे हैं तो आपने असल को नहीं हासिल किया है। या आप दुनिया को भी संभालते हैं, दीन को भी संभालते हैं, नेक काम करते हैं, खूब डोनेशन, खूब अच्छी चैरिटी के काम करते हैं, जमात की खिदमत करते हैं, इनकम्प्लीट टास्क है। मौला फरमाते हैं कि अक्लमंद वो शख्स है, वो गुलाम है जो अपने अंदर ये ख्वाहिश रखे कि वो आजाद होगा। अगर वो गुलाम बेअक्ल होगा तो कहेगा मैं गुलाम हूं, मुझे अच्छे खाने, अच्छे कपड़े और खर्च करने की तमाम सहूलतें हैं, अगर मेरा मालिक मुझे आजाद कर देगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भूख से मर जाऊंगा। तो क्या मतलब है? इस मिसाल को हम कैसे समझें? जो भी मौला के मुरीद हैं, अगर वो हकीकत को चाहते हैं, उनको सख्ती से इल्म हासिल करना पड़ेगा, इल्म को समझना पड़ेगा और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भी संभालनी है, इबादत भी संभालनी है, खिदमत भी करनी है, इल्म भी हासिल करना है। क्योंकि हमने इल्म की अहमियत को पहले नहीं समझा था, तो हमने सोचा भाई हम जॉब कर रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, शुक्र मौला, इबादत में उठ रहे हैं, शुक्र मौला, जमात की खिदमत भी कर रहे हैं, आई एम डूइंग मोर देन इनफ, अल्लाह शुक्र है मौला। इमाम इज सेइंग इट्स नॉट इनफ। अगर ये गुलाम अक्लमंद होगा तो क्या कहेगा कि मुझे मालिक आजाद कर देगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे लिए गुलामी बेहतर है। एक सुस्त गुलाम होगा जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। कैसी हिम्मत? कि खुद अपने आप के बलबूते पे खड़ा हो,
یہ مثال ہے، اور ہم اس طرح سے اپنے آپ پہ اپلائی کر رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے اندر وہ قربانیاں نہیں کریں گے جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم آزادی میں پہنچے، تو ہماری مثال ایسے غلام کی سی ہوگی جو سست ہے۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ میرا آقا مجھے ایک اچھے کپڑے دیتا ہے، میں خوش ہوں، خرچ کرنے کی سہولت ہے، اچھا کھانا ہے، I am happy wherever I am. امام is saying you should not be happy. عقل مند غلام جو ہے وہ ناراض ہوگا۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے فرامین تمہارے دل میں نقش ہوتے ہیں یا نہیں؟ Do you really understand my فرامین؟ ہم مشکل سمجھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے خیال میں فرماتے ہیں، تم دوسرے خیال میں سمجھتے ہیں۔ امام is not trusting us. جب اس فرمان کو ہم پڑھتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ ہم مشکل سمجھتے ہیں کہ تم جو اس فرمان کو سمجھتے ہو، ہمارے فرامین تمہارے دل میں گھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دوسرے خیال میں فرماتے ہیں، تم دوسرے خیال میں سمجھتے ہیں۔ We don't understand فرامین the way امام wants us to understand. جس طرح سے امام کے فرامین کو سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے امام کے فرامین کو؟ جو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو گلاسز ہمیں پہن کے فرمان کو پڑھنا چاہیے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب تک ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے تو فرمان ہم کتنی دفعہ بھی پڑھ لیں، رٹا لگا لیں، میمورائز کر لیں، پڑھ کے سنا بھی دیں، اس میں جو مغز ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہم نے حاصل نہیں کی ہے، وہ ہم نے سمجھ اس کی حاصل نہیں کی ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے نا کہ قرآن کے اندر بھی چیپٹر 3 ورس 7 کے اندر جو فرمایا گیا کہ وہ خود جو قرآن کی ورسز ہیں وہ کچھ ایلوگوریز ہیں اور کچھ جو ہے وہ clear ہے۔ There are some which are allegorical and most are allegorical and some are clear. امام کا یہ پورا فرمان ایلوگوری میں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے فرامین تمہارے دل میں نقش ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم مشکل سمجھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے خیال میں فرماتے ہیں، تم دوسرے خیال میں سمجھتے۔ عقل سے جب ہم حقیقت کو نہیں جان پاتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم دل میں کیا کہتے ہیں؟ او مجھے تو پورا فرمان یاد ہے، ابھی آپ بولے میں آپ کو پورا فرمان سنا دوں گی، لیکن فرمان کے اندر فرمایا کیا گیا ہے؟ اس کے اندر جو مغز ہے اس کی حقیقت کو سمجھا کہ ہم زبانی رٹا، طوطا بھی رٹا لگا سکتا ہے، تو کیا رٹا لگانے کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے کہ حقیقت کو سمجھنے کی بات ہونی چاہیے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں کرنا چاہیے، یاد کرنا اچھی عادت ہے، لیکن وہ ایک پہلی منزل ہے، اس کے بعد دوسری منزل میں بھی تو جانا ہے، اس کو سمجھنا بھی تو ہے۔ پہلی منزل پہ پہنچ کے خوش نہیں ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تم اسماعیلی دین کے معنی نہیں سمجھتے۔ Can you imagine? Just close your eyes and imagine کہ امام بیٹھے ہیں، فرامین فرما رہے، جماعت سامنے ہے، امام is saying تم اسماعیلی دین کے معنی نہیں سمجھتے، تم صحیح یقین کے ساتھ سمجھو کہ تمہارا مرتبہ کیسا ہے، یقین کے ساتھ سمجھو۔ یقین کہاں سے آتا ہے؟ علم سے آتا ہے۔ وداؤٹ علم یقین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ علم کے بغیر دل کے اندر ڈاؤٹس رہتے ہیں، اندھیرا رہتا ہے، نادانی رہتی ہے۔ علم جب حاصل کرتے ہیں تب یقین آتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تم صحیح یقین کے ساتھ سمجھو کہ تمہارا مرتبہ کیسا ہے۔ اگر ہم اپنی خود کی روح کی معرفت کو سمجھیں گے، علم حاصل کریں گے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری روح میں کیسا پوٹینشیل ہے۔ اس پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے ہی امام نے ڈائمنڈ جوبلی پہ ہم تمام کو دائی کے ٹائٹل سے نوازا۔ کیوں امام نے ایسا کیا؟ اسی لیے کہ ہم اس ٹائٹل کو لے کر ہی سمجھیں کہ اس ٹائٹل کے کیا معنی ہے۔ ہسٹری میں اس ٹائٹل کن لوگوں کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، آج کے زمانے میں اس ٹائٹل کی کیا اپلیکیشن ہے، کیوں امام نے یہ ٹائٹل دیا ہے؟ تم اسماعیل دین کے معنی نہیں سمجھتے، تم صحیح یقین کے ساتھ سمجھو کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پہ روک دینا چاہیے کہ ہم کنٹینیو کریں؟ کنٹینیو، اوکے۔ جس انسان کا لباس خراب اور میلا ہو، اس کے لباس پر راستے میں تھوڑی مٹی یا کچڑ لگے تو اسے افسوس نہیں ہوگا۔ اب یہ چوتھی مثال ہے۔ اب یہ ایسا شخص ہے جس کو علم بھی نہیں ہے اور
जानवर के रास्ते पे भी है, जानवर नुमा इंसान, यानी कि ऐसा शख्स जिसका दिल साफ नहीं है, गुनाहों में है। मिसाल क्या दी मौला ने कि ऐसा इंसान जिसका लिबास खराब और मैला हो, उसके लिबास पर रास्ते में थोड़ी मिट्टी या कीचड़ लगे तो उसे अफसोस नहीं होगा। जो गुनहगार आदमी उसको क्या अफसोस होगा, और गुनाह कर लिए, डजंट मैटर, चलता है ना, चलता है, सब मौला ना माफ करने वाला है, वो देखा जाएगा, मौला मालिक है। मौला ने कहा मौला मालिक है, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है, आपने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैव यू फुलफिल्ड दैट? इसके कपड़े पहले ही से मैले थे, इस पर कुछ मजीद दाग लगने से उसे अफसोस नहीं होगा। एक गुनाहगार आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, एक दुनियादार आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान का लिबास धोबी का धुला हुआ साफ होगा, उसके लिबास पर अगर राह चलते हुए गाड़ी का थोड़ा सा कीचड़ लग जाए तो उसे घिन महसूस होगी, क्योंकि उसका लिबास हमेशा साफ रहता है। वो कहेगा कि जल्दी घर जाऊं और लिबास को तब्दील करूं ताकि मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए। वो घर जाके दूसरा लिबास पहन लेगा। तो यहाँ पे किसकी मिसाल हो रही है? ऐसे मोमिन सालिक की जो इल्म गिनान में है, उसका दिल, वो अपने आप के दिल को पाक रखता है, उसके दिल में थोड़ा सा भी गुनाह आता है, नापाकीज़गी आती है, वो फौरन कहता है कि मैं घर जाऊं और कपड़े साफ पहनूं। क्यों? कि जरा सा भी कीचड़ लगा है तो उसे घिन आती है अपने आप से। डू वी अंडरस्टैंड द वर्ड घिन? डिसगस्टेड बाय ओन सेल्फ। जरा सा गुनाह किया, गेट्स डिसगस्टेड बाय ओन सेल्फ, घिन आती है। ये किसकी बात है? ये मोमिन सालिक की बात है कि अगर इतनी सी भी गलती हो जाएगी, फौरन से उसको दिल चाहेगा घर जाऊं कपड़े उतार लूं। यानी कि क्या? गिरियाजारी करके अपने गुनाहों की माफी के, मौला बापा फॉरगिव मी दैट आई कमिटेड दिस सिन। क्या कहता है, क्या कहते हैं मौला? इसका मिसाल क्या है कि जल्दी घर जाऊं और लिबास को तब्दील करूं ताकि मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए। दोस्त, ऐसे दोस्त जो इल्म गिनान में रहने वाले हैं। मजाक, इमाम यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं, यानी कि क्या? जो लोगों की सोहबत, जिन लोगों की सोहबत इल्म गिनानी लोगों से होती है, वो हमेशा इल्म गिनान की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं। अगर कोई इल्मी ग्रुप में कोई गुनहगार हो जाता है और सब देखते हैं, तो वो दोस्त जो है उसको रिमाइंड कराते हैं, तेरे कपड़े साफ नहीं है, यू नीड टू गेट योरसेल्फ क्लीन्ड अप, यू नीड टू गेट बैक ऑन द पाथ, तो उतर गया है रास्ते से। मोमिन सालिक के दोस्त, उसकी सोहबत भी अच्छे दोस्तों के साथ होती है, इल्मी लोगों के साथ होती है, वो उसको फौरन से एहसास दिलाएंगे तेरे कपड़े साफ नहीं है, यू आर नॉट वॉकिंग ऑन द पाथ, कम बैक एंड वॉक ऑन द पाथ। वो घर जाकर दूसरा लिबास पहन लेगा, इमीडिएटली ही विल सीक फॉरगिवनेस और अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके आएंगे। नॉट ओनली दैट कि वो खुद से अपने गुनाहों को देख सकते हैं, खुद को घिन आती है, साथ ही साथ उसके पास अपने इल्मी गिनानी साथी हैं जो फौरन उसको एहसास दिलाते हैं कि यू आर नॉट डूइंग दैट सैक्रिफाइस जो करने की जरूरत है। रास्ते से उतर गए हैं, कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, रास्ते से उतर गए, क्योंकि ये रास्ता कुर्बानी का है। आज इतनी कुर्बानी, कल इससे ज्यादा, क्योंकि जितनी कुर्बानी हम कर सक रहे हैं ये तो अब आदत हो गई है, रियाजत नहीं हुई। जो चीज आदत है, जो हमारे लिए आसानी हो गई है, सेट हो गई है, वो रियाजत नहीं है, वो अब कंफर्ट जोन में है। अब थोड़ी और कुर्बानी करनी है, वो रियाजत होगी, क्योंकि हमें मुश्किल हो रही है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, एम भी करना है, नींद की कुर्बानी भी करनी है, काम भी करना है, फैमिली को भी देखना है, तमाम काम को करना है, इल्म भी हासिल करना है। मुश्किल के साथ जब हम इल्म हासिल करते हैं तो वो रियाजत है। रियाजत का अजर अनलिमिटेड है। जो चीज आसान है वो रियाजत नहीं है, वो तो कंफर्ट जोन में है। फिर मौला फरमाते हैं, इसके मानी समझते हो? कीचड़ से मुराद गुनाह है। वो कीचड़ ये है, पराया माल खा जाना, पराई औरत पर बदनजर करना, मर्दों का ख्याल पराई औरतों पर होना, फलां के 100 रुपए मेरे रुपयों के साथ हैं, वो खा जाओ। ये तमाम गुनाह कीचड़ है। किसी भी किस्म का गुनाह हो वो कीचड़ है। इमाम ने यहाँ पे पराई की बात की है कि पराया माल, पराई औरत या मर्दों का ख्याल पराई औरतों पर होना,
फलां के 100 रुपए मेरे ऊपर के साथ है, यानी किसी और का माल, किसी और की चीज पे नियत खराब करना। तो फिजिकली अगर हम इस गुनाहों को देखते तो हम इस बात को समझते हैं कि किसी और का माल है, हमने रख लिया, चाहे वो खाना है, चाहे वो रुपए हैं, चाहे किसी के कपड़े हैं, वॉट एवर, बिजनेस पार्टनरशिप है, ऑल दोज एग्जाम्पल्स, आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट। हमें समझ है इस बात की, क्योंकि दुनिया की इल्म, दुनिया की समझ हमारे पास है। जो समझ में हम कम है वो तावील में कम है। पराया माल खा जाना, यहाँ पे जो मिसाल है पराया माल, पराई औरत पर नजर रखना, मर्दों का ख्याल पराई औरतों पर होना, फलां के 100 रुपए मेरे पैसों के साथ हैं वो खा जाओ। यहाँ जो तावीली सेंस में जो बात हो रही है वो बहुत डीप है। हम बहुत सुपरफिशियली सिंपली बात करेंगे कि जब भी हम औरत की बात करते हैं या मर्द की बात करते हैं तो रिमेंबर, एक लेवल तो ये है कि फिजिकल दुनिया में मर्द किसी औरत को देखे या औरत किसी मर्द को देखे, दोज थिंग्स वी डू अंडरस्टैंड। लेकिन तावीली लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम जानते हैं कि हम तमाम, रिगार्डलेस ऑफ मैन और विमेन, हम तमाम नारियां हैं, वी ऑल आर विमेन। इमाम इज द ओनली वन हु इज द मर्द मुतल्लक। तो जब भी यहाँ पे औरत या मर्द की बात होती है तो तावीली लैंग्वेज में जो मिसाल दी जाती है वो ये कि इमाम जो है वो हमारे उस्ताद हैं और जो नारियां हैं, जो औरतें हैं, वो शागिर्द हैं। जब जब हम इल्म लेते हैं तो इल्म देने वाला मर्द हो जाता है और इल्म लेने वाला औरत हो जाता है, क्योंकि एक गिविंग पोजीशन पे है और एक रिसीविंग पोजीशन पर है। फिर नासिर खुसरो की तालीमात में जब क़यामत का जमाना नहीं था, जब शरीयत का जमाना था, उस जमाने में जो है एक उस्ताद और शागिर्द का कमिटमेंट ऐसा होता था कि वो किसी से भी जो है और से इल्म नहीं ले सकते थे। जिस उस्ताद के साथ हैं उसी उस्ताद के साथ रहना, किसी और उस्ताद के पास से इल्म ना लेना। आज के जमाने में चूंकि हम देखते हैं कि हम इतने सारे टीचर से इल्म ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये क़यामत का जमाना है। क़यामत के जमाने में इमाम की इतनी रहमत है, इतनी रहमत है कि हम जितने टीचर से इल्म लेना चाहे, तावीरी इल्म की बात हो रही है, हकीकती इल्म की बात हो रही है, हम इल्म ले सकते हैं। लेकिन एक जमाने के अंदर जो है वो ये एक सख्ती का रूल था कि आप जो है ये अमानत है, उसमें खयानत नहीं करनी है। ये बात एक ऊंचे दर्जे की बात है। नीचे दर्जे की बात जो है हम सब समझते हैं कि फिजिकल दुनिया के अंदर औरतों का किसी मर्द को देखना या किसी मर्द की नजर किसी औरत पे होना और दिमाग में ऐसे ख्यालात भरना जो दुनिया के लिहाज से नीचे जाने के लिहाज से हैं, वो गुनाह के मकाम पर है। आजकल के जमाने में हम वेस्टर्न वर्ल्ड में हम अगर मीडिया को देखते हैं तो बहुत जगहों पे ऐसे गुनाहों की गुंजाइश हो सकती है। एक मोमिन सालिक जो है वो आंख का भी रोजा रखता है और अपने ख्याल को, अपने सोच को भी पकड़ के रखता है कि वो ऐसे गुनाहों में मुलविस ना हो जाए। तो ये दोनों ही बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि ये तमाम गुनाह कीचड़ है। मोमिन इंसान अच्छा लिबास पहनता है, वो थोड़े गुनाह करे फिर भी उसकी नजर में वो गुनाह बड़े लगते हैं, वो जल्द दूसरा लिबास पहन लेगा। मोमिन जो हमेशा बहुत क्रिटिकली अपने आप को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि शैतान जो है हर वक्त ये चाहता है कि वो फौरन से इमाम की आर्मी को, इमाम के लश्कर को छोड़ के शैतान के लश्कर में हो जाए। तो शैतान के लश्कर में जब हो जाएंगे और अगर इल्म नहीं होगा तो जिसका लिबास खराब है वो खराब ही रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो मोमिन सालिक है, उसकी सोहबत इल्मी गिनानी लोगों के साथ है, इल्म को समझता है, तो क्या होता है, इसको फौरन से ख्याल आता है कि नहीं, मुझे जो है वो एक्स्ट्रा जिक्र करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रियाजत करनी पड़ेगी, गिरिया उजारी करनी पड़ेगी कि क्योंकि मैंने जो है वो ख्याल से किसी के लिए गुनाह किया, बुरा किसी के लिए सोचा। माफी मांगनी है, इमाम से माफी मांगनी है और अपने आप को गिरिया उजारी करके दिल के अंदर जो गंदगी, जो कालक, लिटरली कालक लग जाती है दिल के अंदर, उस काले को धोना है, घस के धोना है, निकालना है।
हमारे पीर ने हमें क्या समझाया? कपड़ा धोवे सो क्या हुआ, दिल धोवे सो पाक। ये वही बात हो रही है कि मोमिन सालिक के पास अगर जरा सा भी गुनाह लग जाता है तो वो मोमिन कहता है कि मैं जल्दी से दूसरा लिबास पहनूं। अब चौथे इंसान की मिसाल है। कैसा मिसाल? ये बहुत ही खूबसूरत। दोस्त माशूक से मिलने की ख्वाहिश रखता है। दोस्त, बात शुरू कहां से हुई थी? एक गुलाम से, ठीक है। और वो गुलाम जो है पहले गुलामी करता है, फिर वो गुलाम जो है अच्छे काम भी करता है, दुनिया भी संभालता है, बंदगी भी करता है। और फिर यहाँ पे इमाम ने मैले कपड़े और साफ कपड़े, थोड़ी गंदगी से मिसाल दी। अब इमाम एक और मिसाल दे रहे हैं। किसकी? दोस्त की। दोस्त कौन होता है? जो इल्म गिनानी महफिल में रहता है, इल्म हासिल करता है, हमेशा अपने आमाल पे नजर रखता है और इल्म से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दोस्त माशूक से मिलने की ख्वाहिश रखता है। अगर दोस्ती नहीं है इल्म गिनान से, उसके दिल में ये ख्वाहिश भी नहीं होगी कि मैं आशिक हूं मौला का। हर वक्त उसके दिल में ये ख्याल हो कि तेरा इश्क मुझे शराब से बेहतर। ये ख्याल कहां से आएगा? जब तक इल्मी गिनानी लोगों के साथ नहीं है तो जिस्मानी इबादत नहीं है। जिस्म से खिदमत कर रहे हैं, जिस्म से नूरानी टाइम में बैठ रहे हैं, नहीं, वो जिस्म से नहीं, वो रूह और अक्ल के साथ इबादत करते हैं, खिदमत करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं। ऐसा शख्स जो है वो दोस्त है। दोस्त माशूक से मिलने की ख्वाहिश रखता हो, उसका लिबास खराब हो तो माशूक उसे कबूल नहीं करता। क्या कहेगा? जाओ जाओ। यहाँ पे नाचीज को वो किस्सा याद आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा को दावत देते हैं कि खुदा, मेरा दिल चाहता है मैं तेरी दावत करूं, मैं बहुत खाना पकाऊंगा मौला, और तू मेरे घर पर आ, और मैं इनवाइट करता हूं कि तू मेरे घर की दावत कबूल कर। मुझे उम्मीद है कि आज हम इस मकाम पर हैं कि इस किस्से की तावील को समझ सकते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को कहते हैं तो खुदा कौन है? क्या खुदा जो आसमान में है किसी के घर आता है? तो वो किस खुदा को इनवाइट कर रहे थे? आई होप हम इस बात को समझ सके। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो देगों पे खूब खाना पका रहे हैं और सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, और कहते हैं कि एक भिखारी जो है वो मूसा के दरवाजे पे आता है और दरवाजा खटखटाता है। तो मूसा कहता है कि जाओ जाओ, आज जो है वो खुदा का आने का वक्त है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और रास्ते पर हो, तुम चले जाओ। और मूसा जो इंतजार करते रहते हैं, खुदा नहीं आता है। तो नेक्स्ट डे मूसा फिर कोहे तूर पर जाते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदाया, मैंने तो बहुत इंतजार किया, तू क्यों आया नहीं? दोस्त है ना, माशूक से मिलने की ख्वाहिश रखता है, राइट? दोस्त से क्यों नहीं आया खुदा? तो खुदा कहता है मैं तो आया था, तूने मुझे भगा दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है उनसे भी शनाख्त में गलती हुई, हकीकती जो है वो ये बात है, हमें इल्म देने के लिए मूसा की कहानी बनाई गई है। मूसा पैगंबर थे, पैगंबरों से गलती नहीं होती है। पैगंबरों की जो स्टोरीज हैं वो हमें टीच करने के लिए। क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि इतना हद तक हमें इल्म चाहिए, इतनी हद तक आजिजी चाहिए कि दोस्त हमेशा माशूक से मिलने की ख्वाहिश करे, और अगर लिबास थोड़ा सा भी खराब हो तो माशूक उसको कबूल नहीं करेगा, माशूक उसको कबूल नहीं करेगा। तो वो फकीर कहीं बाहर नहीं था, उसके अंदर ही की आलम शख्सी की बात हो रही है कि आलम शख्सी के अंदर, ख्याल के अंदर कोई जब गुनाह आया तो माशूक क्या कहेगा? उसे कबूल नहीं करेगा, कहेगा जाओ जाओ। वो माशूक कौन है? वो माशूक खुदावन ताला है। खराब लिबास वो गुनाह है, दिन रात कीचड़ में लेटे वो गुलाम है। किसके गुलाम? शैतान के गुलाम, दुनिया के गुलाम, ख्वाहिशात के गुलाम, नफ्स के गुलाम। वो कभी आजादी की तलब नहीं रखता। यहाँ पे रुक के दोबारा हम पीछे चलते हैं। उस मोमिन के बाद जो खिदमत करता है, खिदमत ही को हकीकत समझता है, वो मोमिन जो दुनिया संभालता है, दीन भी संभालता है, इबादत भी करता है, उसको इमाम क्या फरमाते हैं? खराब लिबास वो गुनाह है, दिन रात कीचड़ में लेटे वो गुलाम है। किस चीज के गुलाम है?
फिजिकल खिदमत को ही हकीकत समझ लिया, फिजिकल इबादत को ही हकीकत समझ लिया, फिजिकल दुनिया को ही हकीकत। बहुत अच्छे से बैलेंस करें भाई, दुनिया भी संभालनी ना, दिन भी संभालना है। वो कभी आजादी की तलब नहीं रखता। अगर वो खिदमत करने वाला मोमिन इल्म हासिल नहीं करता है और ये ख्वाहिश नहीं करता है कि मुझे आजाद होना है, मरने के बाद लोग सलवात पढ़ेंगे, असल में मकाम की दुआएं करेंगे, छांटा लेंगे और पहुंच जाएंगे। इमाम फरमाते हैं ऐसा नहीं है। वो जितने लोग भी हैं, जितनी हमने मिसालें बात की, अच्छे लोगों की बात की, गुलाम की, खिदमत गुजार की, इबादत गुजार की, तमाम की बातें की, इमाम फरमाते हैं अगर वो कभी आजादी की तलब नहीं रखता तो कोई फायदा नहीं। ये जो तमाम फरामीन होते हैं वो तुम समझो हकीकत और शरीयत क्या है। हकीकत और शरीयत क्या है, ये और ही सोहबत है। जो हकीकतों की सोहबत है, जो हकीकतों की बातें हैं, वो और ही बात है। वो बात वो है ही नहीं जो शरीयती करते हैं। कौन से शरीयती? जमात खाने में जो सिर्फ खिदमत को हकीकत समझते हैं, अच्छे काम को हकीकत समझते हैं। जब तक हम मग्ज को, जब तक हम हकीकत की इल्म तालीम नहीं लेंगे, तब तक हम आजादी की तलब नहीं करेंगे, आजादी की तरफ नहीं पहुंचेंगे। फिर इमाम क्या फरमाते हैं, ये और वो कभी एक होने वाले नहीं हैं, कभी भी एक नहीं होंगे। ये किताब, रोजे, नमाज और बंदगी को चाहते हैं। किताब ऊपर ऊपर की तालीम, रोजा ऊपर ऊपर की पाकीज़गी, ऊपर ऊपर की दुआ बंदगी। वो कभी आजादी की तलब ही नहीं करते। आजादी क्या है उसकी समझ ही नहीं है, आजादी को हासिल करने को सोचते भी नहीं। तो यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए इसको सोचना, इसको ख्याल करना, इस पे गौर करना, क्योंकि बहुत सारी हमने बातें कर ली, बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर हम करते चले जाएंगे, ऊपर से गुजर जाए तो कोई फायदा नहीं। रुक के हमें अपने पल्स को चेक करना है, नाड़ तपासनी है कि हम कहाँ हैं और हमें कैसे अपने आप को सुधारना है। हमारा दिल जो है वो किस चीज पे अटका हुआ है, क्या ख्वाहिश से हमने अपने आप को, अपने दिल को बांधा है। क्या वो ख्वाहिश आजादी की है कि किसी और चीज की है? तो आजादी को छोड़ के कोई भी ख्वाहिश है काफी नहीं, अच्छी नहीं है वो ख्वाहिश। तो यहाँ पे रोकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी साथी के पास कोई सवाल हो तो जरूर आगे आए। Nemi Sahib, I have one question. जी। આપને જે બી બોલા ના કે તમે પેલા સ્ટાર્ટિંગ માં કીધું ને કે તમે જ્યારે ડ્યુટી કરો તો તમારી બંદગી તો હવે જો I don't know how to put this, but સવારના આપણે જો જમાતખાને જાય, રાઈટ, બંદગીમાં, અને આપણને ડ્યુટી મળી હોય બારે બેસવાની ને જોવાની કે ઓલા જેની ઓલી ડ્યુટી હોય 4 વાગે 5 વાગે જ્ઞાન બોલવાની ને બંદગી પછી જ્ઞાન બોલવાની ને બધી ડ્યુટી વાળા માણસો આવે એટલા વાસ્તે you miss your બંદગી and you sit outside and wait for that person and then mark it them. If you don't find, you have to find somebody substitute for that one. તો પછી એમાં આપણી બંદગી વકે? Very humbly, Shabnam, I'm going to ask you that question. Okay, I can't hear you for asking this. Tell me, do you do that duty? Sometime, yeah. You do it yourself? Yeah, sometime I do it. Not always, but sometime if nobody came, then I do sometime. You sit outside. You are correct to ask that question. Okay. If you have a duty, then you either do bandagi before or after, because that's what Maula has. We have one example of nurses who had asked Imam that they do this work at night time. The Imam has said that you do bandagi in the other time, but only those days when you have duty. But every other day you got to be keeping your time. You can't do bandagi at 4 o'clock, so you do after 4 o'clock? No, I would say do it before. Oh, okay. So Yeah. you do 3:30 or something like that. Yeah, yeah. Okay. Because the reason is that it is that time when we are peaceful, शांति में सब इबादत कर सकते हैं, क्योंकि during the day अगर इबादत मुमकिन होती है, इबादत में सक्सेस आसान होता, तो इमाम ने दिन का वक्त दिया होता. There is a reason that Imam has given that time, which is quiet, calm. Our energies are kind of calm,
at that time to concentrate on our Ism Azam is much easier than during the daytime. So yeah, do more riyazat. If you are someone who wants to do khidmat and khidmat during the Nurani time, wonderful. Do ibadat before that because you are someone who likes to sacrifice. Riyazat karni hai, qurbani karni hai. Why not do the whole thing? Do ibadat before and then do khidmat. But if you have to go to Khane 3:30 to driving, so you do bangi while you're driving? So Shabnam, if you want to do something, you have to find out the way to balance it out too, right? So Okay. yes, we can have so many difficulties. Life is full of difficulties. So you have to figure it out that what time is the best for you when you are peaceful, when you can concentrate on Isma Azam, and then you sit in Bandagi. Oh, okay. Thank you, Nimiswa. Thank you. નિયામત બેન, તમને ટાઈમ છે? હું જરા ક્વેશ્ચન પૂછા કરી શકું? Sure, sure. ઓકે 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 સીધે રસ્તે જવાનું છે, આઝાદી. ઓકે, અને ઇલમ વાળો રૂ પગથિયે પગથિયે ચાલે છે અને મોલા બાપા કહે છે કે ફરમાન બદારી આમાં બહુ મદદ કરશે અમને બીકોઝ આ માશુકનો સંબંધ છે. ઓકે, તો પછી એક ફરમાન છે, મોલા કહે છે કે મારા જે ફરમાન છે એક એક લીટી 1000 લીટી જેવી છે અને એક બીજામાં કહે છે કે તમે ઘણું બધું વાંચશો તો થોડીક સમજ પડશે. હવે અહીંયા there are certain farmans I do understand whatever my level is. Certain farmans is very difficult to even understand, like this is a very deep farman and I do understand ke my purpose here is for azadi, seva and sreva. So sreva is my first duty and I have to be azadi. So but there are times like you are saying just now કે કોઈ અમને નથી સમજાવી શકતો unless I am બંદગીમાં elevated હોઉં તો મને ઈ મારો બધો રસ્તો ખુલે છે, મને સમજ પડી જાય છે. but because if I am not elevated, આ ફરમાન ભલે મને ફરમાન બધારી કરવી છે, but these are deep farmans of Sultan Muhammad Shah. It's very hard to even understand કે હું આ રસ્તા ઉપર એવી રીતે ચાલુ છું. So how does this one take off? You want to be Farman Badari. Did you get me? So the simple answer, actually, I've been talking about it. We do need to take higher knowledge. If we will not dive deep into knowledge, it will be difficult because farmans are actually explanation of Quranic verses. And I've been saying, if we will not understand Quran to some level, we are not going to learn Arabic. I don't even know Arabic. But if we will not understand the Quranic knowledge, Tawili knowledge, we will not understand what Imam is saying in the Farmans. Imam is explaining Quranic knowledge in Faramins, but very basic, very basic. This is 1899 Farman. We are sitting in 2022. Yes, yes. So there Yes. are expectations of Imam. If we do not seek higher knowledge, it will be difficult for us to understand what is the hakikat. Can that higher knowledge be now taught? Because sometimes I feel કે અમારી પાસે ઇમામ છે, ફરમાન્સ છે, and yet I am so backward. I'm a senior and I'm so backward. આ રસ્તો જે ચાલવાનું છે એ ક્યારે ખતમ થશે, you know, because understanding is not there. So Shukr Mola that you are in general class, and inshallah, if you continue to seek knowledge, you know, it is Mola's mercy that in this time we have so many classes going on true knowledge, and I hope that you are learning, taking advantage. And remember that to learn this knowledge, there is need for sacrifice. And I've been talking about it very openly. What are those sacrifices? If we are looking for comfortable life without qurbani, without sacrifice, then it is not possible for us to go further in this journey. This path is not for those who don't have himmat. Mola says himmat joiye, right? If we are not Yes. someone who is willing to work hard, himmat nahi hai, then it is very difficult to walk further on this path. This path Yes. is not for those who want to feel good temporarily. एक घंटा अच्छा लगा सुन लिया, मौला का नाम लिया, इबादत किया,
ibadat hai, that's it. This path is not for those. Yes, it is good, shukar Maula, ek ghanta to kiya, I'm not undermining that, alhamdulillah. But if you are the way you're asking, that you want to go further, then there are needs for sacrifices. There are need for riyazat. And first and foremost is aimi riyazat. We got to seek higher level of knowledge so we can go further on this journey. Okay, thank you. So one sister is asking here that what do I do if I cannot sit in the bandagi? The way we sit palotha marke on the floor, can I sit comfortably? Yes, you can sit comfortably. You do not, remember our tariqa is hakikati tariqa. It does not matter how you sit, but what matters that you are concentrating on your bowl. If you are sitting in a position which is painful, which is uncomfortable, you will not be able to concentrate. You'll be concentrating on your knees or the parts of the body which hurts. So Imam has never said that you need to be uncomfortable or in painful position to be sitting in bandagi. Yes, little bit of discomfort is needed so we don't fall asleep. Remember, anyone can twist these words. Okay, I don't need to be uncomfortable, so let me be comfortable now. Let me be sitting on the palang and takiye pe reh rahe. We'll not even sit for 5 minutes and we'll be sleeping. I'm not saying that. But when you're sitting for ibadat, do not be sitting in a position which is painful. Otherwise, you'll be concentrating on your pain. So I hope I've answered your question. Ji Zebunben. યાલી મદદ સુખર મોલાવલી બેન કે છે ને ઘણો રસ્તો લાંબો છે પણ you know what એની ઈચ્છા થઈ છે she already on this path એટલે મોલા એની સાથે છે if હિંમત કરે હિંમતે તો મર્દે મોલા સુખી છે કંઈક છે ને તો એની એની ઈચ્છા છે she is trying so hard so she is already on the path. You know, this is what I think. And even if going every day, like today's આજનો જ example, like you feel like you don't, આજે બહુ થાકી છું નથી જાવું પણ anyway મોલા ઉઠાડી એટલે આપણને એમ થાય કે ના આપણે અલાર્મથી નથી ઉઠ્યા મોલા ઉઠાડ્યું છે તો જાવું છે પણ વાગ્યા પછી it's this uncomfortable હતું to sit. પછી એક વખત બારે નીકળી બે વખત then I felt કે it is kind of disturbing others so stay outside, you know. Somehow it was very uncomfortable today so stayed outside. It's not same like inside but I could not concentrate but even if I went I still went though. So it's sukhar mola ke, you know, but some days I do not know what goes in the mind. It is different from than other days. પછી તમે કીધું એવી રીતે બેસીને નાળ તપાસીએ છીએ કે કંઈક આજે નથી થયું ખરાબ દસોના પાણી છે I don't know what it is. It still happens sometimes. Yeah, so you know sometimes some days are difficult, different. It happens to everybody. So if we don't feel happy after sitting or we were not comfortable for whatever reason, later on just say tasbih. You know, I'm so proud of you that you felt comfortable sharing with all of us. So we all are praying for you, right? Amin. Yeah, so what you do is you sit down and you literally tell it to Maula Bapa that Maula Bapa, today I didn't feel happy. This is what happened. And I don't know if I disturb others, but I don't feel good. But I tried my best. Remember, intention and action matter kare chhe. If our intentions are genuine, we are not cheating. We are not being lazy and taking advantage. Remember, accountability apne potana sathe chhe. Yeah. Intention ચોખ્ખો હતો, મહેનત ચોખ્ખી હતી અને પછી કામ પૂરું ન થયું, એની મર્સી આવે છે. મર્સી એના ઉપર નથી આવતી જે એડવાન્ટેજ લે છે, ખોટું લેઝીનેસ ને પોતાને પોઝિટિવ બનાવે છે, પિક્ચર પહેરાવે છે, એના માટે ડિફિકલ્ટી છે ક્યોંકि મોલા તો જાણે ચિત ખિચોરી. So remember that if, you know, if your intention was good, you tried your best, mola is mercy. ઇન્ટેન્શન આપણે બોલા પુગાડે છે રોજ ને ધારણા કરી છે કે રમઝાન મહિનામાં બી ઇન્શાલ્લાહ મોલા રોજ પુગાડે કેમ કે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઘરે ભલે ઉઠીએ છે પણ it's I still stay in my comfort zone. તમે કહો છો ને but I really like that
explain કે બારે નીકળવું ને વધારે મહેનત કરવી કમસે કમ not કે satisfied થાવ. Niyamatben, that reminds me. Thank you very much. Niyamatben, that reminds me. Mola Baba said, Shakarim has said that sometimes you will feel your heart is like a rock. So this Yes. happens, and he says just sitting in Bangi is a blessing. Yes. Yes, because you did intend and you did work on it. So yes, exactly. He is merciful. And it is important that those who, for some reason, we cannot go to Jamaat Khana, we should have a place in our house, wherever we are. Make a place which is clean properly, on the floor preferably. ભલે તકિયા લગાયેલા હોય, અગર ઘરના અંદર તબિયત ખરાબ છે, કોઈ બી reason છે, but have a place of Jamaat Khana which is not on the bed. And then sit for bandagi and see, you will feel the difference. If you are not able to go to Jamaat Khana for any reason. ઇન્શાલ્લાહ મોલા બાપા બધાને હિંમત આપે છે તમારી દુઆ છે આ દોરવણી છે ને બધાને મોલા બાપા ઈચ્છા પૂરી કરે રમઝાન મહિનો બરકત વાળો નીવડે તમારી બધી સેવા કબૂલ કરે મોલા થેન્ક યુ વેરી મચ શુકર મોલા શુકર અલ્લાહ બેલી Yali Madad, Yali Madad. Thank you so much. Yali Madad. Thank you, very thank you. Really, Malad, it was really very nice. Thank you so much.